শুভ নববর্ষ বৈশাখী মেলা। এখানে কালিয়া ডাক বাংলায় বৈশাখী মেলা হচ্ছে। মেলার যত কসমেটিকের আইটেম আছে সব আজকে আমি এই ভিডিওর মাঝে তুলে ধরেছি। আপনারা ভিডিওটা দেখেন, অনেক ভালো লাগবে। এটা বৈশাখী মেলার একটা ভিডিও, খুব সুন্দর ভিডিওটা। আশা করি সবারই ভালো লাগবে। আর যারা যারা মিস করে এলাইছেন মেলায় আসতে, তারা আগামী বছর ফিরে আবার মেলায় আসার জন্য চেষ্টা করবেন। এটা হলো বৈশাখী মেলা কালিয়া ডাক বাংলার ভিতরে। মানুষের কোনো অভাব নাই, আর অনেক সুন্দর কসমেটিক আইটেমগুলো দোকানদাররা সুন্দরভাবে কেনাবেচা করছে। তারা খুব ভালো লাগতেছে মেলা ঘুরেও, মেলাটা ভিডিও করে। আপনারা যারা মেলাটা দেখেন নাই, আপনাদের জন্য এই মেলাটা ভিডিও করা, আপনাদের উদ্দেশ্য করে। তাই আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখে যাবেন। আর কারা কোথা থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন আপনারা কমেন্টে জানাবেন। আর কারা কারা মেলায় গেছেন তারা কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। कुछ तो कहो, बड़ी मुख्तसर सी है ये जिंदगी यारा, जरा पास आ जाओ, सोचते ना रहो। तुम अपना लो या ठुकरा दो, तुम्हें हक फैसले का है। हमें क्या पूछते हो तुम, हमारे हाथ में क्या है कि हम तो कर चुके जाना तुम्हें हर सांस में शामिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। पहले पहले हो गई हमसे दीदार की गलती, दोबारा कर गए हम बेइरादा प्यार की गलती। हमें जिद थी तुम्हारे इश्क में हम कायल हो जाएं, तो तुम पे मर मिटाओ ये दिल, आखिरी बार की गलती। कहाँ आशिक कोई हम साथ, कहाँ तुम साथ कोई कातिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है।